Good evening everyone. Today is my 69th day of improving my public speaking skills. And today, taran, as usual, I'm very happy kay naging consistent naman ko as always sa pag-video, and I hope I will continue to do so kay for the last 2 days or 3 days by sang recently lang naging inconsistent ako in a way nga wala ako naka-video on time. It is because ging una ko ang pagtulog kisa sa pag-video. Bali nauunahan gid ko sang tulog. Kag subong way kami klase sang aga, and pagkahapon wala man kami klase, but then may seminar kami wherein we have to attend in the using the Zoom, the Google Zoom or Zoom, anong Zoom bala nga video call, and we discuss various aspect in relation sa pagiging feature writer. We also discuss broadcasting, and then the different types of writing styles, or the main idea or thoughts of writing something. And I actually learned a lot about that. And then after since akon mga friends is nagtambay sila dito sa may boarding house, akon colleague, and then nag-decide na ako nga mag-apa sa ila, magkatuto kay dugay pa man sila nga dahil maglakat. And then amo na kanta-kanta ko, nagtulog ko to gamay, and then I upload the videos nga akon ging take nagligad, and I'm happy kay ubos na to tanan nga naubos ko na sa upload. And yeah, it's a great achievement man kag nakaka man ko sang ginhawa kay wala na ko currently problema sa storage. I can make a lot of videos na. And that's all. And may problema gali sa akong Takiyumi nga app kay nag-malfunction agit siya. Even though expected ko naman, pero not in a way nga madula to. Mostly ang mga gimpang save ko sa library, gani sometime nga gimbuksan ko sa hindi ko na mabuksan, hindi ko na makita ang mga akong gimpinang save dito nga mga manwas sa library. Dula gid siya. Pero mapangitaan pa man paagi in a way nga may ginapindot-pindot ko to nga migrate by towards sa Takiyumi nga app. Dalang big slap lang to sa kon kay amo to ang hint or sign nga ang Takiyumi gaamat-amat na shutdown. It was really a good app. Umpisa sangging introduce to sa kon friend 2 years ago, umpisa sa first year college ko. It was a really great app kag damo gud ya nakabulig sa kon in a way nga hindi ko na bala need magbayad sang kwarta towards sa mga legal site bala, ilog sang Webtoon and Lenzin sa mga manwas. Dito na lang ko mismo sa Takiyumi, pero subong gaamatamat na sa malfunction, gaamatamat na siya shutdown. And it was sad man to see nga ang great app bala nga damo siya may gimbuligan nga millions of readers nga manwa, gamatamat na dula, gamatamat na shutdown. In the future tani magpadayon sila. Gimbasa ko to ila last message sa 2022 to nilaging right, and they said nga the reason why ko naman kuno giubra nila ang Takiyumi kay hobby lang kuno nila, hobbies lang gid nila, and then they never expected it nga nga damo sila may mabuligan yung mga millions of readers kag damo man ang nagpundo sa ila. But then since ang problema lang gid kay gina-threaten sila sang palagraism bala nga gingkasuhan sila sang isa ka Kakao Entertainment to bay nga manwa site, ginakasuhan gali sila sang Kakao. That's why they decided nga mag shutdown. Thankful mo sila sa mga users ng Takiyumi. Pero tani makakita ko sang bago naman nga manwa app nga syempre similar sa Takiyumi. Although it will never be the same kay iba gid ang originality sa Takiyumi. I really like Takiyumi, pero
tani makakita ko. Kabudlay nga daan ang ginalagas man nga bigis sa mga widtom mga lensin nga manwas gapang ano sila ya kwarta ya kwartahan na ya may na lang ganit damo mabuot nga mga translator sa illegal site and they help us as a readers nga mga pobre nga makabasa kag maging updated. Yeah, that's all for today. I've been very emotional kay syempre nga daan I've been a manhwa readers for almost then sana to gani 2021 ko nag-start basa 2021 I've been manhwa readers for almost 4 years. Kag to think nga may isa ka app nga favorite ko, ang pinaka the best nga app nga nag-shutdown. Tapos gamatamat na sa malfunction. It was really emotional man sa akong part. It was a sad moment, a sad sign, pero I have to accept kay expected na to nga daan. Kasi magabot ang time nga madula to. Hindi ko kaya. Pero kinanglan ko tanggapon. Kakayanin. That's all for today, and I've seen a video, and what we're going to talk about is related sa isa ka video na naman sa Instagram ako nalantaw, and he was really amazing when it comes bala sa pag-share sa iya thoughts and opinions and ideas towards sa isa ka bagay, ilabay na gid bala in relation sa inspiration, goals, and how you will create your own goals bala sa life to achieve something to be better than you are now. And he was really amazing. I really like to talk to the way he talk bala kay very knowledgeable, and subong he share something in relation sa isa bala ka bagay kung anong tawag mo sa isa ka goal ngay mo ginaobra. Hambal niya, it's not all about passion. It's not just because you're doing something, for example, you're doing something consistently because you're passionate about that. Actually, it's much more related on how you enjoyed or loved the goal that you're doing. And I think it was very true, because being passionate about something is a common traits that everyone has. Kag tanan kita nagiging passionate sa isa ka bagay. But the difference is when we both love and being passionate about sa isa ka bagay or sa isa ka goal, we are much more determined to be consistent and to keep going no matter how or what kinds of struggles, challenges, or troubles that we will face. And it was really a comforting words man towards sa iyang hambal nga to keep going lang sa isa ka bagay, kay ang isa ko no, kay kung may passion ka na, tapos nagiging consistent ka, may commitment ikaw, tapos ang inang commitment nimo or inang consistency nimo becomes a habit, then it will really help you to become the very person that you are aiming to be. He is very knowledgeable. Nalipat ko siya pangalan. Actually, wala ko gintandaan. Pero he was really knowledgeable. He was an inspiration. Kag tingala lang ko kay gamay-gamay lang iya followers. I mean, may followers pero hindi gid balas ang damo gid kay tani damo